السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین حضرت یحییٰ علیہ السلام بنے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ 7 برس کا عرصہ گزارا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا اصل نام عامر تھا۔ سوال: دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ جواب: دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ سوال: سنت و نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: سنت و نفل نماز گھر پر پڑھنا بہتر ہے۔ سوال: مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال: بتائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: تاریخ ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟
जवाब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल मनासिक हज किसे कहते हैं? जवाब काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा के आसपास शुआरे अल्लाह में मखसूस हरकत व सकनात को बजा लाना। सवाल वैशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा को शहीद किया? सवाल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को किस चीज़ का जहर दिया गया था? जवाब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के मशकीज़े में हीरा पीस कर डाला गया था जिससे आपकी शहादत वाक़या हुई। सवाल किस नबी का चचा जहन्नुम में जाएगा? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जहन्नुम में जाएगा। सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी क्यों मशहूर है? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात की वजह से। सवाल बताएं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब रंग गहरा सांवला, तवील कद, जिस्म लागर और सर के बाल घने खमदार। सवाल वो खुश नसीब बादशाह कौन है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई? जवाब वो खुश नसीब बादशाह असहमा है जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वही सुनाई गई है? जवाब इसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। सवाल क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? जवाब हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर बहुत कम गोश्त था। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। सवाल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई? जवाब सैयदा उम्मे कलसूम ज़ौजा सैयद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने शबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई।
सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन हैं? जवाब, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब, अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल, अहले ताइफ ने इस्लाम कबूल करते वक्त कौन सी शर्तें लगाईं और शर्तें कबूल हुई या रद्द? जवाब, इनके बुत लात को 3 साल तक न तोड़ा जाए और नमाज की अदायगी से माफ़ी दी जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दोनों शर्तें कबूल न फरमाईं। सवाल, शरीयत और फ़िक़ह में फ़र्क क्या है? जवाब, शरीयत खुदा की फर्माबरदारी के लिए तरीक़ाकार का नाम है, कवानीन व हुकाम का नाम है, जबकि फ़िक़ह इन कवानीन व अहकाम को समझने का इल्म है। फ़िक़ह अमली और फ़ुरूई अमूर आते हैं। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसका घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया? जवाब, सिराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साबी कहलाती है। सवाल, किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब, नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है? जवाब, अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में हमेशा फ़ायदा ही होता है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब,
اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی؟ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کو عبرانی زبان میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی تھی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام 70 سال تک زندہ رہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟
जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना पर तौरात मिली। सवाल: खाना काबा में सबसे पहली अज़ान कब दी गई? जवाब: खाना काबा में सबसे पहली अज़ान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी मरतबा वही लेकर आए थे? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 2400 मरतबा वही लेकर आए थे। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब कब दिया? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़याज़ का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर इन्होंने बेशकीमत रकम जहाद के लिए पेश की। जवाब: वैशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल: किस उम्र के बूढ़े अफराद को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा? जवाब: हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त मेरे पास एक बुढ़िया बैठी थी। आपने सवाल फरमाया, ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मेरी खालाओं में से एक है। तो आपने इरशाद फरमाया, ये बात याद रखो कि जन्नत में बुढ़िया दाखिल ना होगी। ये इरशाद सुनकर बुढ़िया की जो खुदा चाहा गम और परेशानी लाक हुई होगी। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या हम इनको एक दूसरी शक्ल में यानी जवान शक्ल में कब्रों से उठाएंगे। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त कहाँ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस चीज़ की अपील फरमाई? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर लोगों से जहाद फंड की अपील फरमाई। सवाल: ग़ज़वा तबूक के मौके पर सबसे पहले किसने जहाद फंड में माल जमा कराया था और कितना माल था? जवाब: हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले जहाद फंड में माल जमा कराया और घर का सारा माल पेश कर दिया था। सवाल: जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब: चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगे। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या हैं तो क्या जवाब मिला?
جواب: چینٹی نے کہا، عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال: میت کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جواب: غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سوال: شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: شیش لفظ کے معنی اللہ کا عطیہ ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم کب دیا گیا؟ جواب: 15 شعبان المعظم 2 ہجری، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا رہے تھے، 2 رکعت کے بعد سورۃ البقرہ میں حکم دیا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال: رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب: اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کو فرعون سے کس دن نجات ملی تھی؟ جواب: بنی اسرائیل کو فرعون سے جمعے کے دن نجات ملی تھی۔
सवाल, किस जगह को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है? जवाब, सिंध को बाब इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। सवाल, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? जवाब, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल, दुनिया के अंदर जन्नत तामीर करने वाला शदाद तो मशहूर है, एक और शख्स ने भी जन्नत बनाई, इसका नाम क्या है? जवाब, दुनिया के अंदर जन्नत तामीर करने वाला शदाद तो मशहूर है, एक और शख्स ने भी जन्नत बनाई, इसका नाम हसन बिन सबा है। सवाल, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब, इंसानी जिस्म का हिस्सा ज़बान है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। सवाल, वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से नवासे शहीद हुए? जवाब, वाक़या करबला में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। सवाल, जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जाम शहादत नोश किया, इस वक्त इनकी उम्र क्या थी? जवाब, शहादत के वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 57 साल थी। सवाल, सुलह हुदैबिया का मुआहदा किस सूरत की वजह से मनसूख कर दिया गया? जवाब, सुलह हुदैबिया का मुआहदा सूरत तौबा की वजह से मनसूख कर दिया गया। सवाल, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में 3 दिन क़याम फरमाया। सवाल, वो कौन सी आयत है जो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पर नहीं उतरी?
جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔